எசேக்கியேல் 20ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துக்கு வருகிற பொழுது එසේකියල් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළමුවෙනි පදයට පැමිණෙන විට When we come to book of Ezekiel, 20th chapter, the first verse, அங்கே முதலாவது வசனத்திலிருந்து தேவன் பேசுகிறதான சில காரியங்களை குறித்து நாங்கள் காண்கிறோம். පළමුවෙනි පදයේ සිට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරනව සමහර කාරණාවල් ගැන අපි දකිනවා. from the first verse onwards, we see certain things that are mentioned by our God. இங்கே தேவனை சந்திக்கும்படியாக இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் வருகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ සමුඛ වෙනා පිණිස ඊශ්‍රායල්ගේ වැඩිහිටියන් පැමිණෙනවා. Here we see the elders of Israel came to meet God. எதற்காக என்றால் தேவன் என்ன சொல்லுகிறார் என்று கேட்கும்படி வருகிறார்கள். කුමක් උදෙසාද දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්දයි කියා අසන පිණිස ඔවුන් පැමිණෙනවා. Why did they come unto God? In order to see or hear as to what God says. ஆம், அங்கே இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி வந்து இந்த எசேக்கியேலுக்கு முன்பதாக அவர்கள் இருக்கிறதை நாங்கள் காண்கிறோம். ඊශ්‍රායල්ගේ වැඩිමහල් අය ඔවුන් ස්වාමින් වහන්සේගේ ඉදිරි පිට පැමිණ ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ සිටින බව අපි මේ ස්ථාන කියවනවා. Here we see that the elders of Israel came to inquire of the Lord and they sat before him. Sat before Ezekiel. இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி இப்பொழுது தேவனிடத்திலே காரியங்களை கேட்டு இவர்களுக்கு சொல்ல போகிறார். දැන් එසේකියල් මේ අනාගත වතුරු දෙවියන් වහන්සේගෙන් කාරණාවල් අසා මොහුන්ට පවසන්ට යනවා. Now prophet Ezekiel is going to receive from God the things that, and he is going to mention it to these elders. அதே போல தேவன் இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியோடு பேசுகிறார். அந்த வார்த்தைகளை இந்த எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி இந்த மூப்பர்களுக்கு சொல்லுகிறார். එසේම දෙවියන් වහන්සේ මේ එසේකියල් අනාගත වතුරු සමග කතා කරනවා. ඒ සියලු වදන් ඒ ඊශ්‍රායල් වැඩිමහල් අයට ඔහු පවසනවා. At the same time, God is speaking unto prophet Ezekiel and he is mentioning those words to the elders of Israel. இந்த இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவர்கள் ஒரு விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ඊශ්‍රායල් වල මහල්ලොන් කියන විට ඔවුන් ඉතාමත් විශේෂ අය ලෙස සිටිනවා. When we say elders of Israel, they are a special group of people. அவர்கள் குறித்து நாங்கள் யாத்ராமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற பொழுது ඔවුන් ගැන නික්මියාම 3 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවන විට when we read concerning them in the book of Exodus 3rd chapter, 16ஆம் வசனத்திலிருந்து இவ்வண்ணமாய் வாசிக்கிறோம். 16 සිට මේ වාගේ අපි කියවනවා. From the 16th verse we read thus. ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபின் தேவன் உங்களை சந்தித்திருக்கிறார். ආබ්‍රහාම් ඊසාක් යාකෝබ්ගේ දෙවියන් වහන්සේ නුඹලව සමුවී සිටිනවා. The God of Abraham, Isaac and Jacob has met you. அவர் எனக்கு தரிசனமானார். ඔහු මට දර්ශන වුණා. And he appeared unto me. பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாகிய அந்த கானானிலே உங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். කිරි සහ මිහින් උතුරන්නා ඒ කානා නුවරට ඔබ ගෙන යනවා. And he will take all of you to the land flowing with milk and honey. இதை மூப்பரை அழைத்து அந்த மூப்பரிடத்திலே சொல்லு என்று சொல்லுகிறார். වැඩිමහල්වන් කැඳවා ඔවුන්ට මේ පවසන්න කියනවා. You gather the elders of Israel and you tell unto them. ஆகவே இந்த இஸ்ரவேலின் மூப்பர்கள் என்பது ஒரு விசேஷித்த ஜனங்களாய் இருக்கிறார்கள். ඊශ්‍රායල්ගේ වැඩිමහල් කියන විට ඉතාමත් විශේෂ සෙනඟ ලෙස සිටිනවා. Therefore when we say the elders of Israel, they are a special group of people. அநேக இடங்களிலே இஸ்ரவேலின் மூப்பரிடத்திலே சொல்லு, அவர்களை அழைத்து அவளோட பேசு, இப்படி எல்லாம் தேவன் சொல்லி இருக்கிறார். බොහෝ ස්ථානවල වල ඊශ්‍රායල් වැඩිමහල්ව රැස්කොට කැඳවා ඔහුට මේ ආකාරයේ පවසන්න කියා උන්වහන්සේ කියා තිබෙනවා. In many places God has said, you call unto the elders of Israel and you say concerning these things. கடைசியாக அந்த இஸ்ரவேலர் அவர்கள் யூதர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். මේ ඊශ්‍රායල් ඔවුන් යුදෙවරුන් ලෙස සිටිනවා. These Israelites are Jews. அந்த யூதர்கள் மத்தியிலும் அந்த மூப்பர்கள் அங்கே காணப்படுகிறார்கள். මේ යුදෙවරුන් අතරේ පවා මේ වැඩිමහල් අය දකින්න ලබනවා. Even among the Jews there are elders. பாருங்கள் மத்தேயு 26ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது මතියු 26 වෙනි පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන විට when we come to Matthew 26th chapter, அங்கே மூப்பர்களை காண்கிறோம். ඒ ස්ථානයේ වැඩිමහල්ව දකිනවා. there also we see elders. பாருங்கள் 57ஆம் வசனத்திலே 56 in the 57th verse, යේසුස් වහන්සේ ඇල්ලු අය උත්තම පූජකයායු කායාපස් ළඟට උන්වහන්සේ ගෙන ගියේව. ලියන්නොත් වැඩිමහල්ලොත් එතැන්හි රැස්ව සිටියෝය. And they that had laid hold on Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled. இயேசுவை பிடித்தவர்கள் அவரை பிரதான ஆசாரியனாகிய காய்பாவினிடத்திற்கு கொண்டு போனார்கள்.
அங்கே வேதபாரகரும் மூப்பரும் கூடி வந்திருந்தார்கள். பாருங்கள், இந்த மூப்பர் அங்கே கூடியிருக்கிறார்கள். මේ ස්ථානයේ වැඩිමහල්ලෝ රැස් වී සිටිනවා. We can see these elders being assembled there. புதிய ஏற்பாட்டிலே மாற்கு 15ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது මාත් 15 වෙනි පරිච්ඡේදය පැමිණෙන විට In the New Testament, when we come to Mark 15th chapter, முதலாம் வசனத்திலே அந்த மூப்பர்களை குறித்து இவ்வளமாய் வாசிக்கிறோம். පළමුවෙනි පදේ මේ වැඩිමහල් ගැන මේ ආකාරය කියවනවා. in the 15th verse, we read concerning these elders in this manner. வாசிங்க. Read that verse. පහන් වූ කෙනෙහිම නායක පූජකයෝද වැඩිමහල්ලෝද ලියන්නෝද මුළු මන්ත්‍රණ සභාවද සමග මන්ත්‍රණයන් පවත්වා යේසුස් වහන්සේ බැඳගෙන ගොස් පිලාත්ට බාර දුන්නේෝය. And straightway in the morning, the chief priest held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus and carried him away and delivered him to Pilate. பொழுது விடிந்தவுடனே பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பரும் வேதபாரகரும் ஆலோசனை சங்கத்தார் அனைவரும் கூடி ஆலோசனை பண்ணி இயேசுவை கட்டி கொண்டு போய் பிலாத்துவினிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். பாருங்கள், இந்த மூப்பர் செய்கிற வேலையை பாருங்கள். මේ වැඩිමහල් කරන්නව මේ වැඩ බලන්න. You can see the work that is being done by these elders. அது மாத்திரமல்ல, ඒ පමණක් නොවේ. Not only that, அப்போஸ்தலர்களிலே நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது ක්‍රියාවල් වල අපි කියවන විට when we read in the book of Acts of the Apostles, 22ஆம் அதிகாரத்திலே 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ in the 22nd chapter, அங்கும் இந்த மூப்பர்கள் செய்கிற வேலையை காண்கிறோம். මේ ස්ථානයේත් මේ වැඩිමහල්ලෝ කරන්නව මේ වැඩ ගැන බලනවා. there also we see concerning the work done by these elders. 4ஆம் 5ஆம் வசனங்களை வாசிங்க. 4 වෙනි 5 වෙනි පදවල්. Read the 4th and the 5th verses. පුරුෂයන්ද ස්ත්‍රීන්ද බැඳ හිරගෙවලට බාර දෙමින් මරණය දක්වා මේ ලබ්ධි මාර්ගයට පීඩා කළෙමි. ඒ ගැන උත්තම පූජකයාද වැඩිමහල්ලන්ගේ මුළු සභාවද මට සාක්ෂි දරයි. ඔවුන්ගෙන් සහෝදරයන්ට ලැබුණු ලියුම් ලබාගෙන දමස්කයේ සිටි අයටත් දඬුවම් කරන පිණිස ඔවුන් බැඳ යෙරුසලමට ගෙනෙන්නට එතනට ගමන් කළෙමි. As also the high priest doth bear me witness, and all the estate of the elders, from whom also I received letters unto the brethren, and went to Damascus to bring them which were there bound unto Jerusalem for to be punished. And it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus about noon, suddenly there shone from heaven a great light round about me. நான் அந்த மார்க்கத்தராகிய புருஷரையும் ஸ்திரீகளையும் கட்டி சிறைசாலையிலே ஒப்புவித்து மரண பரியந்தம் துன்பப்படுத்தினேன். அதற்கு பிரதான ஆசாரியரும் மூப்பர் யாவரும் சாட்சி கொடுப்பார்கள். அவர்கள் கையிலே நான் சகோதரருக்கு நிருபங்களை வாங்கிக் கொண்டு தமஸ்குவில் இருக்கிறவர்களும் தண்டிக்கப்படும் படிக்கு அவர்களை கட்டி எருசலேமுக்கு கொண்டு வரும்படி அவ்விடத்திற்கு போனேன். பாருங்கள், இந்த இடங்களில் என்ன காண்கிறோம்? මේ ස්ථානවල වල අපි දකින්නේ කුමක්ද? In these verses, what do we see? இந்த இஸ்ரவேலரின் மூப்பர்களை, මේ ඊශ්‍රායල්ගේ වැඩිමහල්ලෝ, The elders of Israel, யூதர்களின் மூப்பர்களை, යුදවරුන්ගේ වැඩිමහල්ලෝ, the elders of the Jews, தேவனால் நம்பிக்கைக்குரியவர்கள், දෙවියන් වහන්සේ විසින් විශ්වාසවත් ලදෝය. those whom God has appointed. ஆனால் இப்பொழுது என்ன நிலவரத்திலே மாறி இருக்கிறார்கள். දැන් කොයි වාගේ ඒ தത്വෙට මාරු වී සිටිනවද? And how they have changed now. இவனமாய் இந்த உலகம் என்று மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. මේ ආකාරයෙන්ම මේ මුළු ලෝකම මාරු වෙනවා. In this manner, the world has been changing now. தேவ ஜனங்களும் மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ පවා ඔවුන්ද මාරු වීගෙන සිටිනවා. Even the people of God are changing. எதற்காக அழைக்கப்பட்டார்கள்? කුමක් උදෙසාද ඔවුන් කැඳවනු ලැබුවේ? Why were they called? எதற்காக தேவன் அவர்களை அழைத்தார்? කුමක් උදෙසාද දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ව කැඳෙව්වේ? Why did God call them? இதை மறந்து போனார்கள். මේ දේ අමතක වී සිටිනවා. They have forgotten it. மோசேயை தேவன் அழைத்தார். මෝසස්ව දෙවියන් වහන්සේ කැඳෙව්වා. God called Moses. ஆரோனை விசேஷ அழைப்பினால் அழைத்தார். ආරොන්ව දෙවියන් වහන්සේ විශේෂ කැඳවීමකින් කැඳෙව්වා. God called Aaron with a special calling. இவர்கள் ஊழியர்களுக்கு நிழலாயிருக்கிறார்கள். මොහුන්ද සේවයට බාධාවක් ලෙස සිටිනවා. இவர்கள் ஊழியர்களுக்கு நிழலாய் இருக்கிறார்கள். සේවකයන්ට ඔවුන් සෙවණක් ලෙස සිටිනවා. They are a shadow for the servants of God. மூப்பர்கள் இருக்கிறார்கள். වැඩිමහල්ලෝ සිටිනවා. There are elders there. அவர்கள் சபையிலே உத்தரவாதமுடைய விசுவாசிகளை போல இருக்கிறார்கள். ඔවුන් සභාවේ වගකීම් ඇති
ඇදහිලිවන්තයන් ලෙස සිටිනවා. They are found as responsible believers in the church. இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே ஊழியக்காரர் இருக்கிறார்கள். මේ අලුත් ගිවිසුමේ කාල පරිච්ඡේදයේ දේව සේවකයන් සිටිනවා. In the New Testament times, there are servants of God. அதே போல பரிசுத்தாவி பெற்ற ஒவ்வொருவரும் உத்தரவாதம் உடையவளாய் இருக்கிறார்கள். ඒ ආකාරයෙන්ම ශුද්ධාත්මය ලබා ගත්තා වූ එක එක්කෙනාම වගකීම් ඇත්තෝන් ලෙස සිටිනවා. In the same manner, all those who have received the Holy Ghost are people who are responsible. ஆனால் இந்த மூப்பர்களை குறித்து பார்க்கிற பொழுது මේ වැඩිමහලු ගැන බලන විට But when we see concerning these elders, அவர்கள் ஆரம்பத்திலே தேவனால விசேஷித்த இடத்தில் இருந்தவர்கள். පටන් ගැනීමේදී මොහොන් දෙවියන් වහන්සේ විසින් විශේෂ ස්ථානවල සිටියා වූ අය. they are people who are kept in a special place by God at the beginning. இப்பொழுது அவர்களிடத்திலே வேத வார்த்தைகள் இருக்கிறது, ஆனால் அதுக்குரிய விளக்கம் தெரியாது. දැන් ඔවුන් වෙත දෙවියන් වහන්සේගේ වාක්‍යයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ තේරුම නොදනවත්ව සිටිනවා. Now they have the word of God with them, but they do not know the meaning of it. வார்த்தைகளின்படி இயேசு இந்த பூமியிலே வந்தார், ஆனால் அவரை கொல்ல தேடுகிறார்கள். වචනයට ආකා අනුකූලව යේසුස් වහන්සේ මේ පොළොවට වැඩියා. නමුත් උන්වහන්සේව මරණ පිණිස සොයනවා. According to the word, Jesus came into this world, but they were trying to kill him. அவருடைய பார்வையிலே இயேசு ஏதோ பிழையான ஒரு காரியத்தை தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லுகிறார் என்று பிழையான காரியத்தை சொல்லுகிறார் என்று நினைக்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ පෙනීමේදී යේසුස් වහන්සේ වැරදි කාරණයක් යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කියනවා. ඒ වැරදි කාරණයක් පවසන ලෙස ඔවුන්ට පෙනී යනවා. In their eyes, they saw that Jesus was saying the wrong thing, calling himself as the Son of God. ஆனபடினால் இயேசுவை அவர்கள் எல்லாருமா சேர்ந்து கொன்று போட்டார்கள். එබැවින් ඔවුන් සියලු දෙනාම එකතු වී යේසුස් වහන්සේව ඝාතනය කළා. Therefore, all of them, they got together and killed Jesus. அன்பானவர்களே, இன்று அநேகர் இவனமாய் இயேசுவை கொன்று கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ ආකාරයෙන් අද බොහෝ දෙනා යේසුස් වහන්සේව ඔවුන් මරාගෙන සිටිනවා. Dearly beloved, even today we see many people killing Jesus Christ. அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதோ உபதேசத்தின் பிரகாரமாய் வாழுகிறார்கள் என்று. ඔවුන් සිතනවා ඔවුන් යම්කිසි ඉගැන්වීමට අනුකූලව ජීවත් වෙනවා කියා. But they are thinking that they are living according to some doctrine. எழுத்தின் பிரகாரமாய் வாழ பார்க்கிறார்கள், ஆனபடியால் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை அளிக்கிறார்கள். පදාර්ථ අනුව ඔවුන් ජීවත් වෙන්න තත් කරනවා. එබැවින් ඔවුන්ගේ ආත්මික ජීවිතය විනාශ කර ගන්නවා. They are trying to live according to the literal sense, and therefore they are killing their spiritual life. நியாயப்பிரமாணம் தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது. විවස්ථාව දෙවියන් වහන්සේ විසින් දෙනු ලැබුවා. Commandments were given by God. இந்த மூப்பர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி வாழ்வதாக எண்ணுகிறார்கள். මේ වැඩිමහල්ලෝ මේ විවස්ථාව අනුකූලව ජීවත් වෙනවා කියා සිතා ගන්නවා. These elders think that they are living according to the commandments of God. ஆனால் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி வாழ்ந்திருந்தால் அவர்கள் இயேசுவை கொலை செய்ய மாட்டார்கள். ඔවුන් විවස්ථාවට අනුකූලව ජීවත් වී සිටිනවා නම් යේසුස් වහන්සේව ඝාතනය කරන්නේ නැත. But if they had lived according to the commandments of God, they would not have killed Jesus. ஆனால் இங்கே இயேசுவை கொன்று விட்டார்கள். නමුත් මේ ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේව මරා දැමුවා. But here they killed Jesus. இதை ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது මේ කාරණේ ආත්මික ආකාරයට අපි බලන විට When we compare this to the spiritual sense, இன்று ஆவிக்குரியவர்கள் அவர்கள் இயேசுவை அவர்கள் சிலுவையில் அறைகிறார்கள். අද ආත්මික අය යේසුස් වහන්සේව කුරුසියේ ඇනගසනවා. even today we see spiritual people, they are crucifying Jesus Christ. காரணம் மாம்ச கண்கள் உடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். කාරණේ ඔවුන්ට තිබෙන්නේ මාංශික ඇස් පමණකි. The reason being they are seeing with their fleshly eyes. விசுவாச கண்கள் இல்லை. ඇදහිල්ලේ net නැත. They do not have eyes of faith. தேவனுடைய வசனத்தில் உள்ள ஆழங்களை அறிய முடிகிறதில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ වදන්වල තිබෙන ගැඹුරු දේ දැනගන්න නොහැකිව සිටිනවා. They are unable to know the depths of the word of God. விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். ඇදහිල්ල නොමැතව සිටිනවා. They do not have faith. ஆகவே அந்த விசுவாசத்தின் பூரணராகிய தேவனை அவர்கள் சிலுவையில் அறைகிறார்கள். ඇදහිල්ලේ කතුරුවරා සම්පූර්ණ තැනතාව යේසුස් වහන්සේව කුරුසියේ ඇනගසනවා. Therefore they are crucifying Jesus Christ, who is perfect in faith. தேவ அன்பில்லாதமல் இருக்கிறார்கள். දේව ප්‍රේමය නැති අයද සිටිනවා. They are people found without the love of God. ஆனபடியால் அந்த அன்பின் சொரூபியாகிய இயேசுவை சிலுவையில் அறைகிறார்கள். එබැවින් ඒ ප්‍රේමයේ රජින්දානන්ව ඔවුන් කුරුසියේ ඇනගසනවා. Therefore they are crucifying the God of love. ஏதோ வேதத்தை அவர்கள் கரத்திலே வைத்திருக்கிறபடியினால் ඔවුන් කිසි හෝ ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ල ඔවුන්ගේ අස්ති තබාගෙන සිටින බැවින් Somehow because they are keeping the word of God in their hands. இந்த நியாயப்பிரமாணங்களை தங்கள் கரத்திலே வைத்திருக்கிறபடியினால் ඒ විවස්ථාවල තමුන්ගේ අස්තියේ ඔවුන් තබාගෙන සිටින බැවින් Because they are keeping the commandments in their hands. இதே நம்முடைய கரத்தில் உள்ள வேதம் தான், பரிசுத்த வேதம் தான் இன்று யூதர்களிடத்திலே இருக்கிறது. மீதம் புதிய ஏற்பாடு இல்லை.
මේ අපේ අස්තේ තිබෙන්නා වූ මේ ශුද්ධ ලියවිල්ලමයි මේ දිනවල යුදෙවරුන්ගේ අස්තේ තිබෙන්නේ වෙනසක් නැත. The same word of God without the New Testament is the one that is found even today in the hands of Jews. ஆனால் அந்த புத்தகங்கள் மாறி மாறி இருக்கிறது இந்த ஓர்டரில் அல்ல. නමුත් ඒ පොත් මාරුවී වෙනස් ආකාරව තිබෙනවා. නමුත් මේ ආකාරය පිළිවෙලට නැත. The books are found in a different order. It's not found in the same order as ஆனால் this. புதிய ஏற்பாடு அங்கே இல்லை. නමුත් ඒ ස්ථානයේ අලුත් ගිවිසුමක් නැත. And the New Testament is not found there. ஒரு ஏற்பாடே இல்லை. ඒ ස්ථානයේ ගිවිසුමක්ම නැත. The New Testament itself is not found. அதாவது கிருபையே இல்லை. ඒ කරුණාවම නැත. That means there is no grace. இயேசுவே இல்லை. යේසුස් වහන්සේම නැත. Jesus is not found. ஆனால் வேதம் கரத்தில் இருக்கிறது. නමුත් ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ල ඔවුන්ගේ අස්තේ තිබෙනවා. But they have the Holy Bible. இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் இவனமாய் தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் கரத்திலே புதிய ஏற்பாடும் பழைய ஏற்பாடும் இருக்கிறது. මේ දවස්වල පවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ගේ අස්තේ අලුත් ගිවිසුම සහ පරණ ගිවිසුම මේ බයිබලයේ ඔවුන්ගේ තබාගෙන සිටිනවා. Today we see the children of God carrying the word of God, which has the Old Testament and the New Testament. ஆனால் இவைகளில் உள்ளதான விசுவாசம் அவரிடத்தில் இல்லை. නමුත් මේ තුල තිබෙනව ඇදහිල්ල ඔවුන්ට නම් නැත. But they do not have the faith that is found in it. மனிதகுமாரன் வரும்பொழுது விசுவாசத்தை காண்பாரோ? මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා පැමිණෙන විට ඇදහිල්ල දකිම්දෝ. When the Son of Man comes, will he see faith? அன்பை காண்பாரோ? அநேக அக்கிரம மிகுதியினால் அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போய்விடும். පීඩාව වැඩි බැවින් බොහෝ දිනාගේ ප්‍රේමය හීන වී යයි. Because the iniquities abound, the love will cool wax. அநேகர் தரிசனத்தை இழந்து போகிறார்கள். මේ බොහෝ දිනා දර්ශනය නැති කරගෙන Many සිටිනවා. will lose their visions. ஆனால் வேதம் கரத்தில் இருக்கிறது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඔවුන්ගේ අස්තිය තිබෙනවා. But the word of God is found in their hands. இந்த யூதர்களின் மூப்பர்கள் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்ததை போல මේ යුදවරුන්ගේ වැඩිමහලෝ යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ එන ගැසුවා ආකාරයට Even as the elders of the Jews, they crucifying Jesus. விசுவாசிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் இன்று எத்தனையோ வழிகளில் இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඇදිලිවන්තයන් කියව අමතන්නව බොහෝ දිනා මේ දිනවල යේසුස් වහන්සේව නොයෙකුත් ආකාරයේ කුරුසිය එන ගස්සමින් සිටිනවා. Those who are called as the children of God, they are crucifying Jesus Christ in many ways. தேவனால நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாக இருந்த இந்த மூப்பர்கள் දෙවියන් වහන්සේ විසින් නම්බුවට භාජනයක් ලෙස සිටියව මේ වැඩිමහල්ලෝ These elders who were trusted by God, அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவனை விட்டு பின்வாங்குகிறார்கள். ඔවුන් ස්වල්පෙන් ස්වල්ප දෙවියන් වහන්සේගෙන් පසුපට වෙනවා. little by little they backslid. கடைசியாக தேவனையே சிலுவையில் அறையிற இடத்துக்கு வந்து விட்டார். අවසාන ලෙස යේසුස් වහන්සේවම කුරුසිය එන ගස්සනව ඒ ස්ථානයට පැමුණුනා. At the end they came to a place where they even went to the extent of crucifying Jesus Christ. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto இந்த the name எசேக்கியேல் of 20 God. ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது මේ එසේකියල් 20 වෙනි පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන විට When we come to the book of Ezekiel 20th chapter, எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியினுடைய நாட்களில் இருந்ததான மூப்பர்களை தான் அங்கே காண்கிறோம். එසේකියල් ඒ අනාගත වතුරු ඒ දිනවල සිටියා වූ මේ වැඩිමහල්ලොන් ගැන තමයි මේ ස්ථානයේ දකින්නේ. we see the elders of Israel who were found during the time of the prophet Ezekiel. தேவனிடத்திலே விசாரிக்க வந்திருக்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වෙතෙන් විමසන පිණිස පැමිණ සිටිනවා. They have come unto God in order to inquire of him. அப்பொழுது தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? ඒ විට දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද? At that time, what did God say? நீங்கள் யாரிடத்திலே விசாரிக்க வந்திருக்கிறீர்கள்? විමර්ශන කරන පිණිස පැමිණ සිටිනේ කා වෙතටද? To whom you have come in order to inquire. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. 31ஆம் வசனத்திலே நடுப்பகுதியிலே பாருங்கள். 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ මැද කොටසේ In බලන්න. the middle portion of the 31st verse, you can see, நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்க இடம் கொடுப்பேனோ? නුඹලා මා වෙත විමර්ශන කරන පිණිස මම ඉඩ දෙයිද? shall I give room to inquire of me? இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்கும்படி இடம் கொடுப்பதில்லை. ඉස්රායල් වංශයනි මම නුඹලා විසින් විමර්ශන පිණිස මම ඉඩ දෙයිද? O house of Israel, I will not be inquired of by you. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. 39ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 39 වෙනි පදය. Look at the 39th verse. இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, ඉස්රායල් වංශය O house of Israel, நீங்கள் என் சொல்லை கேட்க மனதில்லாதிருந்தால் නුඹලා මාගේ ඒ වචනයට හැවුම්කම් දෙන්න නොකැමැති වෙනවා නම් if you do not want to hearken to my voice, 27ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 27 වෙනි පදය බලන්න. look at the 27th verse. விசாரிக்க வந்த இஸ்ரவேலரை நோக்கி சொல்லுகிறார். විමසන්ට පැමිණුණා ඉස්රායල් දේශ බලා පවසන්න කියනවා. He is telling the people who had come to inquire of him, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், ස්වාමියෝ දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද? thus saith the Lord God, உங்கள் பிதாக்கள் இன்னும் எனக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணி என்னை தூஷித்தார்கள். නුඹලාගේ පියවරු මට විරුද්ධව නපුරුකම් කළ තවත් මාව ද්වේෂ කළ. yet in this your fathers have blasphemed me
in that they have committed a trespass against me. இவனமாய் மூப்பர்களை குறித்து அடிக்கடி சில காரியங்களை அவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். මේ වගේ වැඩිමහල් ගැන නිතරම යම් යම් කරුණු පවසනු In ලබනවා. this manner, God is saying various things concerning the elders. அவர்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிற தேவன் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்ன என்றால், ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ කැමති වෙනව කාරණේ කුමක්ද නා? What is the matter that God wants to tell unto them? 5ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிற பொழுது, පස්වෙනි පදයේදී බලන විට When we see in the 5th verse, நான் உங்களுடைய தேவன் என்று ஆணையிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். මම නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ බවට දියුරුම් කළෝය කියා පවසනවා. he says, I have commanded that I am your God. அது நடுப்பகுதியிலிருந்து வாசிக்கிற பொழுது, ඒ මැද කොටසේ සිට කියවන විට When we read from the middle of the verse, எகிப்து தேசத்தில் என்னை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன். මිස්රිය දේශයේදී මම ඔවුන්ට මාව දන්වන්නෙමි. I have made myself known unto them in the land of Egypt. நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்று ஆணையிட்டேன். මම නුඹලාගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ කියා දියුරුම් කළෝය. And I command that I am the Lord your God. அதைத்தான் யாத்ராமம் 3ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தோம். ඒ නික්මියාම 3වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවා. And that's what we read in Exodus 3rd chapter. 13ஆம் வசனத்தில் என் நாமம் என்ன என்று அவள் கேட்டால், 13වෙනි පදයේදී මාගේ නාමය කුමක්ද කියා ඔවුන් ඇසුවොත් In the 13th verse, if they ask, what is your name? 14ஆம் வசனத்தில் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று மோசேயுடனே சொல்லி, இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினார் என்று சொல். සිටිනව දෙවියන් වහන්සේ එසේම සිටිනවා කියා ඔවුන්ට පවසා සිටිනව තැනන් වහන්සේ මාව නුඹලා වෙත යවුසේක කියා පවසා පන්න. I am who I am. And if they ask you, you tell that I am the God. இதுவே என் நாமம், என்றைக்கும் இதுவே என் நாமம். සදාකාලට මේ මාගේ නාමය. And always this is going to be my name. தலைமுறை தலைமுறையாக இதுவே என் பேர் பிரஸ்தாபம். පෙළපතින් පෙළපතට මේ මාගේ නාමයේ ප්‍රස්තාවය. And this is the name that is going to be for all generations. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. நான் தேவன் என்று ஆணையிட்டேன், உங்களுடைய தேவன் நான் என்று ஆணையிட்டேன். නුඹලාගේ දෙවියන් වහන්සේ මමය කියා මම දියුලුම් කළෝය. I commanded that I am the Lord thy God. எதற்காக ஆணையிட்டேன் என்றால், කුමක් උදෙසාද මම දියුලුම් කරේ? And why did I command it? ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபின் நிமித்தமாய். ආබ්‍රහාම්, ඊසාක්, යාකෝබ් කරුණකොට ගැන. For the sake of Abraham, Isaac and Jacob. உங்கள் முற்பிதாக்களின் நிமித்தமாய். ඔබගේ මුල් පියවරු කරනකොට ගැන. And because of your forefathers. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. அவர்களுக்கு கானானை தருவதாக நான் வாக்கு பண்ணினேன். ඔවුන්ට කානාන් නුවර දෙන බවට දියුරුම් කළෝය. I promised that I would give Canaan unto them. அதை 6ஆம் வசனத்திலே அதை பற்றி சொல்லுகிறார். 6වෙනි පදයේදී ඒ ගැන පවසනවා. He mentions concerning this in the 6th verse. நான் அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைப்பேன் என்றும், මම ඔවුන්ව මිස්ර දේශයේ සිට ගෙනෙන්නෙමි කියා. That I will call them from the land of Egypt. அவர்களுக்காக நான் பார்த்து வைத்ததும், ඔවුන් උදෙසා මම බලා තැබුවා වූ That which I have seen for them. பாலும் தேனும் ஓடுகிறதும் எல்லா தேசங்களிலும் சிங்காரவுமான தேசத்திலே அவளை கொண்டு வந்து விடுவேன் என்றும் அந்நாளிலே ஆணையிட்டு, කිනිසා මීහෙන් උතුරන්නා වූ ඊ타මත්ම අලංකාරෝ දේශයට ඔවුන්ව ගෙන යන්නෙමි කියා ඒ දිනේදී මම දියුරුම් කොට I commanded them that I will take them to a land flowing with milk and honey. அவர்கள் தங்கள் கண்களினால் நோக்கின அருவருப்புகளை தள்ளிவிட்டு எகிப்தின் நரகலான விக்கிரகங்களால் உங்களை தீட்டுப்படுத்தாதிருப்பீர்களாக உங்கள் தேவநாயகத்தை நான் என்று அவளோட சொன்னேன். ඔවුන්ගේ ඒ ඇස් වලට පෙනී යනා වූ ඒ අපවිත්‍ර දේවල් වලින් ඔවුන්ව කිලුට නොකරන පිණිස නුඹලාගේ දේවෝ ස්වාමින් වහන්සේ බවට මම ඔවුන්ට පැවසුවෝය. They said unto them, Cast ye away every man the abominations of his eyes, and defile not yourselves with the idols of Egypt. I am the Lord your God. ஆனால் அவர்கள் சொல்லை கேட்க மனதில்லாமல் போனார்கள். නමුත් මාගේ වචනයට හැවුම්කන්ට දෙන්න කැමැති වුණෝය. But they were not willing to hearken to my voice. இரண்டகம் பண்ணினார்கள். ඔවුන් කැරලි ගැසුවා. And they rebelled against me. நோக்கின அருவருப்புகளை தள்ளிவிடவில்லை. උන් දුටුවා වූ ඒ පිළිකුල් දේවල් ඉවත් කළේ නැත. And they did not cast away the abominations of their eyes. எகிப்தின் நரகலான விக்கிரகங்களை விடாமல் இருந்தார்கள். ඒ මිස්රියේ තිබුණා වූ පිළිකුල් ඒ රූපවල් අත් නොහර සිටියා. Neither did they forsake the idols of Egypt. தேவன் தம்முடைய பெயரை சொன்னார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ නාමය පැවසුවා. God mentioned his name. உங்களை விடுதலையாக்க வந்தேன் என்று சொன்னார். නුඹව නිදහස් කරන්න පැමිණෙනා කියා කීවා. He said that I have come to deliver you. நான் பார்த்து வைத்த தேசத்தை உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொன்னார். මම බලා තබා තිබෙනා ඒ දේශය නුඹලාට දෙන්නෙමි කියා පැවසුවා. He said, I will give thee
the land which I have planned. இந்த எகிப்திலிருந்து உங்களை கொண்டு போக போறேன் என்று சொன்னார். මේ මිසිය සිට නුඹලාව මම ගෙන යන්නට යන්නේ මේ කියා පැවසුවා. And he said that I am going to take you out of the Egypt. அதற்காக இந்த எகிப்தின் அருவருப்புகளை விட வேண்டும் என்று சொன்னார். ඒ උදෙසා මේ මිසියේ තිබෙනා වූ පිළිකුල් දේවල් අත්හරිය යුතුයි කියා පැවසුවා. For that purpose, that you have to leave all the abominations of Egypt. அந்த விக்கிரகங்களை விடும்படி சொன்னார். ඒ රූපවල් අත්හරින පිණිස කීවා. He also said to forsake the idols. அப்பொழுது அநேக அற்புதங்களை அவர்கள் மத்தியிலே செய்து கொண்டிருந்தார். ඒ විට බොහෝ පුදුම දේවල් ඔවුන්ගේ මැදියේ කරගෙන සිටියා. And he did many wonders in their midst. இவற்றை பார்த்து கொண்டே இந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பவில்லை. මේ දේවල් දැක දැක මේ සෙනඟ නම් පසුතැවිලි වුණේ නැත. Although the people saw these things, they did not repent. இதை இந்த மூப்பருக்கு சொல்லு. මේ දේවල් මේ වැඩි මහලොට කියාපන්න. And tell these things to the elders. உன் பிதாக்கள் இப்படித்தான் இருந்தார்கள். උඹලගේ පියවරුන් මේ ආකාරයේ ජීවත් වුණේ. Your forefathers were living in this manner. ஆகையால் நான் எகிப்திலே அவர்களை அழித்து போட விரும்பினேன். එබැවින් මිස්රයේදී ඔවුන්ව විනාශ කරන්නට කැමති වුණෝ. Therefore, I wanted to destroy them in Egypt. ஆனாலும் நான் அவர்களை அழிக்கவில்லை. නමුත් මම ඔවුන්ව විනාශ කළේ නැත. But still, I did not destroy them. ஏனென்று சொன்னால் ඇයි නම් The reason being, 9ஆம் வசனத்திலே எசேக்கியேல் 20:9 එසේකියල් 20 වෙනි පරිච්ඡේදය 9 වෙනි පදයේදී in Ezekiel 20th chapter 9th verse, இவர்களை தேவன் அழைத்தபடியினால் දෙවියන් වහන්සේ මොහොන්ව කැඳවපු නිසා because God called them, அவர்கள் மத்தியிலே தேவன் தம்முடைய நாமத்தை பரிசுத்தம் பண்ணும்படி දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ මැදියේ උන්වහන්සේගේ ඒ නාමය ශුද්ධ කරන පිණිස so that God will sanctify his name amongst them. அதாவது சொன்ன வார்த்தையை அவர் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தம்முடைய நாமத்தின் மேல் கிருபை வைத்து அவர்களை கொண்டு வந்தார். දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ වදන් ඉටු කරන්නට ඕනේ නිසා කරුණාව තබා ඔවුන්ව මේ ස්ථානයට ගෙනාවා. Because God wanted to do, because of the word that he has already commanded, he brought them out. பிற்பாடு வனாந்தரத்திலே கொண்டு வந்தார். ඉන්පසුව වනාන්තරයට ඔවුන්ව ගෙන ගියා. Thereafter, he took them to the wilderness. அந்த மூப்பர்களுக்கு இதை சொல்லு. මේ වැඩි මහලොන්ට මේ පවසන්න. Tell these things to the elders. வனாந்தரத்திலே என் பிரமாணங்களை கொடுத்தேன். 11ஆம் வசனத்திலே என் கட்டளைகளை அவளுக்கு கொடுத்து 11 වෙනි පදයේදී මාගේ විවස්ථාවල් ඔවුන්ට දෙමින් In the 11th verse, he says, I gave them my statutes. என் நியாயங்களை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன். මාගේ විනිශ්චය ඔවුන්ට දන්වා සිටියා. And showed them my judgments. அவைகளின்படி செய்கிற மனுஷன் அவைகளால் பிழைப்பான். ඒ ආකාරයෙන් කරන්නව මිනිසා ඒ තුලින් ඔවුන් සඵලවත් වන්නෝය. If a man do, he shall even live in them. வனாந்தரத்திலே தேவன் என்ன சொன்னார்? ඒ වනාන්තරයේ දෙවියන් වහන්සේ පැවසුවේ කුමක්ද? What did God say in the wilderness? நான் தங்களை பரிசுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறியும்படிக்கு எனக்கும் அவர்களுக்கும் அடையாளமாக இருப்பதற்காக என் ஓய்வு நாட்களையும் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டேன். මා ඔවුන්ව ශුද්ධ කරන්නව තැනන් වහන්සේ කියා ඔවුන් ඒවා දැනගන්නා පිණිස ඒ සබත් පාස් දවස් ඔවුන්ට නියම කළා. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. ஆனால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் ரண்டகம் பண்ணினார்கள். නමුත් ඉස්රායල් වංශයන් නම් ඔවුන් කැරලි ගැසුවා. But the house of Israel, they rebelled against me. என் கட்டளையின்படி நடக்கிற மனுஷன் அவைகளால் பிழைப்பான். මාගේ පනත අනුකූලව ජීවත් වෙනා වූ මිනිසා ඒ තුලින් ජීවත් වනවා. The one who lives according to my statutes will live. அவர்களோ அவைகளில் நடவாமல் ඔවුන්ද ඒ තුලින් ජීවත් නොවි. But they did not live according to those என் நியாயங்களை statutes. வெறுத்து මාගේ ඒ විනිශ්චය ප්‍රතික්ෂේප කර They despised my judgments. என் ஓய்வு நாளின் பரிசுத்தத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினார்கள். මාගේ ඒ සබත් දවසේ තිබෙනා ඒ ශුද්ධකම උන් අපවිත්‍ර කළා. But they polluted my Sabbaths. ஆகவே வனாந்தரத்தில் அவரை அழிக்க நினைத்தேன். එබැවින් මේ වනාන්තරයේ ඔවුන්ව විනාශ කරන්න සිතුවා. Therefore, I wanted to destroy them in the wilderness. ஆனாலும் 14வது வசனத்திலே නමුත් 14 වෙනි පදයේදී But he says in the 14th verse, புற ஜாதிகளுடைய கண்களுக்கு முன்பதாக தேவனுடைய நாமம் பரிசுத்தமாக்கப்படும்படியாக அவளை அழிக்காமல் அவருடைய கிருபையினாலே வனாந்தரத்திலிருந்து கொண்டு வந்தார். නමුත් ජාතියන් ඉදිරියේදී මා විසින් ඔවුන් පිටට ගෙන බැවින් ඒ ජාතින් ඉදිරියේදී මාගේ නාමය But I wrought for my name's sake that it should not be polluted before the heathen, in whose sight I brought them out. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. பாருங்கள், இவனமாய் அவர்கள் சொல்லுவதை செய்கிறார்கள் இல்லை. මේ වගේ කියන දේ ඔවුන් කරන්නේ නැත. In this manner, they did not do what they were told. ஆனா இதையெல்லாம் அந்த மூப்பர்களுக்கு சொல்லு.
මේ සියලුම ඒ වැඩිමහලට කියාපන්න. You tell all these things to the elders. நான் வாக்கு பண்ணின தேசத்தை அவளை கொண்டு போவதில்லை என்று சொன்னேன் 16ஆம் வசனத்திலே. මම පොරොන්දු කළා ඒ දේශයට ඔවුන්ව ගෙන යන්නේ නැහැ කියා පැවසුවා. In the 16th verse, he says that I told them that I will not take them to the land that I promised. ஆனாலும் அவர்களை என்னுடைய நாமத்து நிமித்தமாய் நான் கொண்டு வந்து விட்டேன். නමුත් මාගේ නාමයේ කරුණකට එන ඔවුන්ව ගෙන ආවා. But according to my name, I still brought them. இப்படி அந்த பெற்றோர் இவனமாய் ஒரு வணங்கா கழுத்துள்ளவளாய் இருந்தபடியினால், මේ වාගේ ඔවුන්ගේ දෙමව්පිය முரட்டாட்டம் பண்ணினபடியினால், ඔවුන් කැරලි ගසාගෙන இரண்டகம் பண்ணினபடியினால், ඔවුන් කැරලි ගසාගෙන සිටිය බැවින් Because they rebelled against God in this manner, ஆண்டவர் தான் அவருடைய பிள்ளைகளோடு பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ දරුවන් සමග කතා කළා. God is now speaking to their children. 18ஆம் வசனத்திலே 8 වෙනි පදයේදී In the 18th verse, பிள்ளைகளோடு பேசுகிறார். දරුවන් සමග කතා කරනවා. God speaks to their children. உங்கள் பிதாக்களைப் போல் நீங்கள் இராதிருங்கள். නුඹලාගේ පියවරන් ලෙස නුඹලා නොසිටින්න. Therefore, walk ye not as per your fathers. நரகலான விக்கிரகங்களை விடுங்கள். ඔවුන්ගේ ඒ පිළිකුල් රූපවල් අත්හරින්න. Leave all the idols. உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் நானே. නුඹලාගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ මමය. I am the Lord your God. நீங்கள் என் கட்டளைகளை நடவுங்கள். මාගේ විවස්ථාව පවත්තියන්න. Walk in my statutes. என் நியாயங்களை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்யுங்கள். මාගේ විනිශ්චය ඔබ විනිශ්චය අල්ලාගෙන ඒ ආකාරයේ ජීවත් වෙයල්ලා. Keep my judgments and do them. என் ஓய்வு நாட்களை பரிசுத்தமாக்குங்கள். මාගේ ඒ සබත් දවස පවිත්‍ර කරපන්න. And hallow my Sabbaths. நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு அவைகள் உங்களுக்கு வேண்டும். මම නුඹලාගේ දෙවියෝ ස්වාමින් වහන්සේ ලෙස දැනගන්නා පිණිස ඒ දේවල් නුඹලාට අවශ්‍යයි. In order for you to know I am the Lord thy God, you need them. ஆனால் பிள்ளைகளும் அவருக்கு விரோதமாய் எழும்பினார்கள். නමුත් දරුවන්ද උන්වහන්සේට විරුද්ධව නැගිට්ටා. Notwithstanding, the children too rebelled against God. இவற்றையெல்லாம் நீ அந்த மூப்பருக்கு சொல்லு. මේ සියලු දේම ඒ වැඩිමහලොට කියාපන්න. You tell all these things to the elders. இவனமாய் அநேக காரியங்களை தேவன் சொல்லிக் கொண்டே போகிறார். මේ වගේ බොහෝ කාරණාවල් දෙවියන් වහන්සේ පවසාගෙන යනවා. In this manner, God mentioned many things to them. இந்த அதிகாரத்தினுடைய முழு வசனங்களை நாங்கள் பார்க்கிற பொழுது මේ මුළු පරිච්ඡේදයේ මුළු වචනවල් අපි දකින විට When we consider all the verses in this chapter, இந்த ஜனங்களோடு தேவன் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். මේ දෙසෙනඟ සමග දෙවියන් වහන්සේ ගිවිසුමක් කරගන්නවා. God makes a covenant with these people. அதாவது நீங்கள் இப்படி எல்லாம் போனாலும் நான் உங்களை விட மாட்டேன். ඔබ මේ වාගේ ගිය නමුත් මම නුඹලාව අත්හරින්නේ නැත. Even if you all go in this manner or live in this manner, I will not leave you. நான் உங்களுக்காக கிரியை செய்ய போகிறேன். මම නුඹලා උදෙසා ක්‍රියා කරන්න යන්නෙමි. I am going to work for your sake. பாருங்கள் 32ஆம் வசனத்திலே 32 පදේ බලන්න. Look at the 32nd verse. கடைசி பகுதியை பாருங்க. உங்கள் மனதில் எழும்புகிற இந்த நினைவின்படி ஆவதே இல்லை. නුඹගේ සිතේ නිකුත් වෙනා වූ මේ ආකාරයට සිදුවන්නේ නැත. And that which cometh into your mind shall not be at all. நான் நினைக்கிறதை உங்களிலே நான் செய்ய பண்ணுவேன். මම සිතන දේ නුඹලා තුල කරලා නිම කරන්නෙමි. What I consider, I will do it in your midst. இது அந்த யூதர்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். යුදෙවරුන් ගැන දෙවියන් වහන්සේ මේ ආකාරය පවසනවා. Concerning Jews, God says thus. இது தீர்க்கதரிசன நோக்கிலே கடைசி காலத்தில் நடக்கிற அடையாளம். මේ අනාගත වාක්‍ය තුලින් අවසාන දිනවල සිදුවෙනා වූ කාරණාවල්. These are according to the prophecies that are going to happen during the last days. 35ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 35 වෙනි පදේ බලන්න. Look at the 35th verse. உங்கள் ஜன சதரங்களின் வனாந்தரத்திலே கொண்டு போய் නුඹලාගේ ජනයන්ව වනාන්තරයට ගෙන ගොස් I will take you to the wilderness land. அங்கே உங்களோடு முகமுமாய் வழக்காடுவேன். ඒ ස්ථානයේ මූණේ මූණට නුඹලා සමග මම විනිශ්චය කරන්නෙමි. And I will plead with you face to face. அதாவது இது உபத்திரவ காலத்துக்கு பிற்பாடு அந்த மகா உபத்திரவ காலத்திலே நடக்கிறதான சில காரியங்கள். මේ පීඩා කාලයට පස්සේ මහා පීඩාවල් දවස්වල සිදුවෙනා වූ These කාරණාවල්. are things that happen after the period of tribulation, during the great tribulation. அப்பொழுது தேவன் அவர்களோடு வழக்காடுகிறார். එවිට දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් සමග විනිශ්චයට ඔවුන්ව පත් කරනවා. And God will plead with them. வனாந்தரத்திலே அந்த மோசையும் ஆரோனையும் கொண்டு தேவன் பேசினதை போல ඒ වනාන්තරයේදී මෝසස් ආරෝන් කරනකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ කතා කළ ආකාරයට Even as God spoke to them through Aaron and Moses. இயேசுனுடைய வருகைக்கு பிற்பாடு යේසුස් වහන්සේගේ ඊමට පසුව After the coming of Jesus, ஒரு வனாந்தரமான ஒரு காலம் அது வனாந்தரமான காலமாய் அந்த 7 வருஷம் காணப்படும். ඒ අවුරුදු 7ම වනාන්තරයක් ලෙස ඔවුන්ට
තිබේ. The 7 years are going to be like the period of wilderness. முதல் 3.5 வருஷம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு வனாந்தரமாய் இருக்கும். පළමුවෙනි අවුරුදු 3මාර ක්‍රිස්තියානි සෙනඟට ඒ කාන්තාරයක් ලෙස තිබේ. First 3.5 years are going to be a wilderness for the Christians. ஆகவேதான் அந்த ஸ்திரீ, கைவிடப்பட்ட ஸ்திரீ வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகப்படுகிறார். එබැවින් අත්හරු ලැබුවා ඒ ස්ත්‍රිය වනාන්තරයට ගෙන යනු ලබනවා. That is why the woman who was left behind was taken to the wilderness. இரண்டாவது 3 வருடம் இஸ்ரவேலருக்கு, யூதருக்கு வனாந்தரமாய் இருக்கும். දෙවනි අවුරුදු 3මාර යුදෙවරුන්ට ඒ පීඩාවක් ලෙස තිබේ. වනාන්තරයක් ලෙස තිබේ. Second 3.5 years are going to be a wilderness to the Jews. அங்கே ஏனோக்கு எலியாவை கொண்டு தேவன் அவளோடு பேசுவார். ඒ ස්ථාන එනොක්ස එලියා කරනකොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් සමග කතා කරනවා. During that time, God will speak to them through Enoch and Elijah. அவர்கள் உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியிலே இயேசுவை காணுவார்கள். ඔවුන් පීඩා කාලේ මැද කොටසේදී යේසුස් වහන්සේව දකිනවා. In the midst of the period of great tribulation, they will see Jesus. அப்பொழுது அவரை அவர்கள் தங்களுடைய தேவனாய் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார். එවිට උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස පිළිගන්නවා. Then they will accept him as their God. ஆனாலும் அதிலே கொஞ்சம் பேர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். නමුත් ඒ තුලින් ස්වල්ප දෙනා යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නේ නැත. There is a small group of people who will not accept him as God. பாருங்க 38ஆம் வசனத்திலே 38 වෙනි පදයේදී Look at the 38th verse. அவர்கள் கலகக்காரரும் துரோகிகளுமாய் இருப்பார்கள். ඔවුන් ද්‍රෝහිවන්තයෝද කැරලිකාර සෙනඟ ලෙස සිටිනවා. They will be the rebels and transgressors. அவர்களை இந்த யூதர்களை விட்டு தேவன் பிரித்து விடுவார். ඔවුන් මේ යුදෙවරුන් වල இந்த සිට இஸ்ரவேலரை விட்டு பிரித்து விடுவார். ඉස්රායල්ගෙන් ඔවුන්ව වෙන් කරනවා. And God will separate them from the Israelites. அப்பொழுது எப்படி பிரிப்பார் என்றால், කෙසේද දෙවියන් වහන්සේ වෙන් කරන්නේ? And how will he separate them? அந்த அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுற தேசத்துக்குள்ளே அவர்கள் போகாதபடிக்கு அழிந்து போயிருப்பார்கள். ඔවුන්ට දෙනු ලබන්නා ඒ දේශය තුලට ඇතුල් නොවෙනා පිණිස ඔවුන් විනාශ වී යනවා. They will be destroyed so that they will not be able to go into the land that is given to them. அப்பொழுதும் தேவனுடைய சொல்லை கேட்க மாட்டார்கள். ஏனோக்கு எலியாட சொல்லை கேட்க மாட்டார்கள். ඒ විට පවා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට ඇහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ. එලියස ඒනොක්ගේ වචනයට ඔවුන් ඇහුම්කම් දෙන්නේ නැත. Even at that time, they will not hearken to the word of the Lord, and they will not hearken to the words of Enoch and Elijah. அவர்கள் அப்படி அழிந்து போகிற பொழுது, ඔවුන් ඒ වාගේ විනාශ වී යන විට When they are being destroyed in this manner, தப்புகிறவர்கள் தேவனே கர்த்தர் என்று சொல்லி விளங்கிக் கொள்வார்கள். ගැලවෙන්නව අය දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ බවට ඔවුන් තේරුම් ගන්නවා. those who are saved, they will accept him as the God. கடைசியாக என்ன நடக்கும் என்று අවසාන சொன்னார். ලෙස මොනවද සිදු වෙන්නේ? What will happen at the end? பாருங்கள் 43ஆம் வசனத்திலே 43 වෙනි පදය. See the 43rd verse. அவர்கள் தங்களுடைய வழிகளை குறித்து அவர்கள் சிந்திப்பார்கள். ඔවුන් තමුන්ගේ මාර්ගය ගැන සිහි කරනවා. And they shall remember their ways. அங்கே உங்களுடைய எல்லா வழிகளையும், உங்களை தீட்டுப்படுத்தின உங்களுடைய எல்லா கிரியைகளை நினைத்து, ඒ ස්ථානයේදී ඔවුන් අපවිත්‍ර කළා වූ නුඹලාගේ සියලු ක්‍රියාවල් නුඹ සිත And they shall remember the ways and the doings where they have been defiled. நீங்கள் செய்திருந்த உங்களுடைய எல்லா பொல்லாப்பு நிமித்தமும் உங்களை நீங்களே அருவருப்பீர்கள். නුඹලා කළා වූ නුඹලාගේ සියලු ඒ නපුරු ක්‍රියා කරනකොට ගැන නුඹලාව පිළිකුල් කර ගන්නෝය. And ye shall loathe yourselves in your own sight for all your evils that you have committed. இஸ்ரவேலரே, நீங்கள் மனஸ்தாபப்படுவீர்கள். ඉස්රායල් වංශයනි නුඹලා පශ්චාත්තාපය වෙන්නෝය. Israelites, you will repent. எப்பொழுதென்றால், කොයි අවස්ථාවේදීද? And when will this happen? 40ஆம் வசனத்திலே 40 වෙනි පදයේදී In the 40th verse. இஸ்ரவேலின் உயரமான மலைகளாகிய என் பரிசுத்த மலையிலே இஸ்ரவேலருடைய எல்லா வம்சத்தாரும் தேசத்தில் உள்ள அனைவரும் என்னை சேவிப்பார்கள். මක්නිසාද උසස් වූ ඉස්රායලේ කන්ද වනාහි මාගේ ශුද්ධ කන්දේදී මුළු ඉස්රායල් වංශයම ඒ ස්ථානයේ මට නමස්කාර කරන්නෝය. For in mine holy mountain, in the mountain of the height of Israel, saith the Lord God, there shall all the house of Israel, all of them in the land serve me. இந்த இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அந்த ஆலயத்தில் வந்து சேருவார்கள். இது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும். මේ මුළු ඉස්රායල්ම මේ දෙවියන් වහන්සේ මේ මාලිගාවට ඇවිත් රැස් වේ. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවක් ලෙස තිබෙනවා අනාගත වාක්‍ය. All the Israelites will come and meet in the house of God, and this is the promise of God. அப்பொழுது தங்களை அருவருப்பார்கள். දැන් තමන්වම ඔවුන් පිළිකුල් කර ගන්නෝය. And they will be an abominable thing to them. பொல்லாத வழிகளில் நடந்தோமே, අපි නපුරු මාර්ගවල ඇසුරුණා We නෝයිද? have lived in evil ways, நம்மை தீட்டுப்படுத்தி விட்டோமே, අපි අපවිත්‍ර කරගත්තා. and we have defiled ourselves. இவனமாய் தங்களையே அவர்கள் அருவரித்து அவர்கள்
தங்களை தாழ்த்துவார்கள். මේ ආකාරයේ තමුන්වම තමුන් පිළිකුල් කරගෙන යටහත් කරගන්නවා. And they will consider themselves as abominable and they will humble themselves. அப்பொழுது 44ஆம் வசனத்திலே தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? ඒ විට 44 වෙනි පදයේදී දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද? And then in the 44th verse, what does God say? இந்த மூப்பர்களுக்கு இதை சொல்லுங்கள். මේ වැඩිමහලොන්ට මේ පවසන්න. You tell these things to the elders, இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, ඉස්රායල් වංශය people of Israel, உங்கள் பொல்லாத வழிகளுக்கு தக்கதாகவும் නුඹලාගේ නපුරු මාර්ගයට අනුකූලව according to your wicked ways, உங்கள் கெட்ட கிரியைகளுக்கு தக்கதாகவும் නුඹලාගේ දුෂ්ට ක්‍රියාව හැටියට and according to your corrupt doings, நான் உங்களுக்கு செய்யாமல் මම එසේ නුඹලාට නොකර without doing to yourself, என் நாமத்தின் நிமித்தம் මාගේ නාමය නිසා because of my name, உங்களுக்கு கிருபை செய்யும் போது නුඹලා උදෙසා ක්‍රියා කරන විට and when I am being gracious to you, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள். මමයි ස්වාමින් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගන්නොහුය. ye shall know that I am the Lord. இவ்வளவு காலமும் கர்த்தர் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. මේ දක්වා ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේ කියා අඳුනාගත්තේ නැත. All this time they have not known him as God. ஆதி யாத்ராம 3ஆம் அதிகாரத்திலே அறிந்து கொண்டார்கள். නික්මියාම 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔවුන් දැනගත්තා. In Exodus 3rd chapter they knew him as God. பிற்பாடு தேவனை பின்பற்றி வந்தார்கள். ඉන්පසු දෙවියන් වහන්සේව අනුගමනය කරගෙන පැමිණුණා. After that they followed God. ஆனால் அவரை அறிந்திருந்தாலும் அவரை துக்கப்படுத்தினார்கள். ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව දැනගෙන සිටියා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව දුක් කරගෙන සිටියා. Although they knew God, they grieved him. முற்பிதாக்கள் துக்கப்படுத்தினார்கள். ඒ මුල් පියවරුද දුක් කළා. The forefathers grieved him. அவருடைய பிள்ளைகள் துக்கப்படுத்தினார்கள். ඔවුන්ගේ දරුවන්ද දුක් කළා. Their children grieved him. இவனமாக இருந்தாலும் நான் அவளை கானானிலே கொண்டு சேர்த்தேன். මෙසේ සිටියා. නමුත් මම ඔවුන්ව කානාන් නුවරට ගෙන යන්නේ But still I will take them to Canaan. கானானிலே கொண்டு வந்தேன். මම කානාන් නුවරට ගෙන ආවා. I brought them to Canaan. எங்கு நீங்கள் இவனமாய் இருக்கிறீர்கள். මේ ස්ථානයේ ඔබ මේ ආකාරයෙන්ම සිටිනවා. Even in this place you are found in this manner. தேவனை விட்டு விட்டீர்கள். දෙවියන් වහන්සේව සම්පූර්ණයෙන්ම අත්හැරියා. You have left God. ஆனாலும் உங்கள் வழிகளிலே போக உங்களை விடமாட்டேன். නමුත් නුඹලාගේම මාර්ගය තුල යන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැත. But I will not allow you to go in your own ways. நாள் வரை நான் நினைத்தபடி செய்வேன். මම හිතපු ආකාරයට නුඹලාට කරන්නේ මේ. The time will come and I will do it according to my plan. அப்பொழுது மனம் திரும்பாதவனை அழிப்பேன். ඒ විට පසුතැවි නොවෙන්නා වූ තැනැත්තාව විනාශ කරන්නේ මේ. Whoever does not repent at that time, I will destroy them. தங்கள் வழிகளை விட்டு திரும்பாதவனை அழிப்பேன். තමුන්ගේ මාර්ගයේ හැරි එන්නේ නැති අයව මම විනාශ කරන්නේ මේ. The one who does not repent and come back, I will destroy them. அதை காண்கிற பொழுது நானே கர்த்தர் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்கள். ඒ දේ දකින විට මමම දෙවියන් වහන්සේ බවට නුඹලා පවසයි. When you see such things, then you will know that I am the Lord. நீங்களும் பொல்லாப்பு செய்தீர்கள். නුඹලාත් ඒ නපුර කළා. You also did evil. ஆனாலும் இந்த வழக்காடுகிற பொழுது அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். නමුත් මම නුඹලා උදෙසා ඒ විනිශ්චයට ගෙනියන විට නුඹලා මාගේ වචනයට හැවුම්කම් දෙනවා. But when I plead with you, you are listening, hearkening to my voice. அந்த பரிசுத்த பர்வதமாகிய மலையிடத்திலே அந்த ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ඒ ශුද්ධ වූ පර්වත වනාහි ඒ මාලිගාව වෙතට නුඹලා පැමිණ සිටිනවා. You have come to the holy mountain, which is the temple of God. ஆகவே நீங்கள் உங்களை அருவருக்கிறீர்கள். එබැවින් නුඹලාව පිළිකුල් කර ගන්නෝය. Therefore you consider yourself abominable. அப்படி நீங்கள் உங்களை தாழ்த்துகிறபடியினால் මේ ආකාරයෙන් නුඹලා මේසේ යටහත් කර ගන්න බැවින් Because you humble yourself in that manner. கடந்த காலத்திலே நடந்த அருவருப்புகளை நான் நியாயந்திருப்பதில்லை. පසුගිය දවස්වල සිදු වුණා වූ සියලු පිළිකුල් වලට ආකාරයෙන් මම නුඹලා විනිශ්චය කරන්නේ නැත. I will not judge you according to the abominable things that you have done in the past. கர்த்தருடைய நாமத்தின் ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයේ ස්තුති වේවා. Praise be unto the name of God. நான் உங்கள் மேலில் கிருபையாய் இருப்பேன். මම නුඹලා කෙරෙහි කරුණාවන්ත I වන්නේ will be gracious unto you. அவர்கள் 1000 வருஷ அரசாட்சிக்குள்ளே வருகிறார்கள். දැන් ඔවුන් අවුරුදු දහස් රාජ්‍යයට පැමිණෙනවා. Now they come into the millennial reign. சாத்தான் அற்றதான அருமையான ராஜ்யத்திலே அவர்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள். යක්ෂයාගෙන් තොරව සිටිනා වූ ඉතාමත්ම අනාර්ග වූ ලස්සන දේශයේ උන් වාසය කරනවා. Now they come into the beautiful land and period where Satan is not found. இவற்றை நான் செய்வேன் என்று அந்த மூப்பர்களுக்கு சொல்லு. මේ දේවල් කරන්නෙමි කියා මේ වැඩිමහලට පවසන්න. Say these things unto the elders that I would do these இதை things. இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே உள்ளதான பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவன் நிழலாக பேசுகிறார். මේ අලුත් කිවිසුමේ සිටිනා වූ ශුද්ධවන්තයන්ට දෙවියන් වහන්සේ සෙවණක් ලෙස කතා කරනවා. God speaks these things to the New Testament saints as a shadow of these things. இந்த யூதர்கள் மன்னிப்பை பெறுகிற பொழுது මේ යුදෙවරුන් කමාව ලබා ගන්නා විට When these Jews receive
forgiveness. அவர்கள் தண்டிக்கப்படாமல் போகிற பொழுது ඔහුන් දඬුවම නොලබා යන විට And when they are not punished, தேவனே கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்கிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ බවට ඔවුන් දැනගන්නවා. they realize that He is the God. ஆனால் மன்னிப்பை பெறுகிற ஜனங்கள் தேவனை கர்த்தர் என்று அறிகிறதை போல කමාව ලබා ගන්නව සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ කියා දැනගන්නව ආකාරයට In the same manner, when people receive forgiveness, they also realize that He is God. வர வேண்டிய தண்டனைகள் தங்கள் மேல் வராமல் இருக்கிற பொழுது, தங்களை தாழ்த்துகிற பொழுது, தங்கள் மேல் வராமல் இருக்கிறதை காண்கிற பொழுது அவர் தேவன் தான் என்று சொல்லுகிறவர்கள் තමනු යටහත් කර ගන්නා විට තමුන් කෙරෙහි පැමිණෙන තිබෙන විනිශ්චය ඉවත් වී යන විට ඔවුන් මේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ කියා පවසන්නව අය When people repent, the wrath of God will not come upon them, and such people, அவனமாக அவர்கள் கண்டு தேவனே தேவன் என்று சொல்லுகிறதை போல මේ වාගේ දැක ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ කියා පවසනව ආකාරයට seeing such things, the way they say that He is the Lord, இன்னும் ஒரு பிரச்சனை மறுபக்கமாய் நடக்கும். තව ප්‍රශ්නයක් තන් අනිත් පැත්තට අටගනි. another problem will happen in a different place. எசேக்கியேல் 32 அதிகாரத்திலே එසේකියල් 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ In Ezekiel 32nd chapter, 15 வசனத்திலே பார்க்கிற பொழுது 15 වෙනි පදයේදී බලන විට when we see the 15th verse, நான் எகிப்து தேசத்தை பாழாக்கும் போதும் මම මිස්රයේ පාලු කරන විට when I shall make the land of Egypt desolate, தேசம் தன் நிறைவை இழந்து வறுமையாய் கிடக்கும் போதும் දේශය තමුන්ගේ සම්පූර්ණ භාවය නැති කරගෙන ඉස් භාවයට ලක් වෙන විට and the country shall be destitute of that whereof that is full, நான் அதில் குடியிருக்கிற யாவரையும் சங்கரிக்கும் போதும் ඒ වාසය කරනව සීල දිනවම මම විනාශ කරන විටද when I shall smite all of them that dwell therein, நான் கர்த்தர் என்று அறிந்து கொள்வார்கள். මම දෙවියන් වහන්සේ බවට ඔවුන් දැනගන්නෝය. then shall they know that I am the Lord. ஒருபுறம் கிருபை உண்டாகிறது, එක පැත්තක කරුණාව ඇති වෙනවා. On one side there is grace, ஒருபுறம் அவர்களுக்கு தண்டனை அவருடைய கிரியைகளுக்கு தக்க தண்டனை இல்லாமல் போகிறது. අනිත් පැත්තක ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවට අනුකූල ඒ තිබෙනව දඬුවම නැති වී යනවා. on the other side they do not receive the punishment for their works, காரணம் அவர்கள் தங்களை தாழ்த்தி தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக அருவருக்கிறபடியினால் ඒ කාරණේ නම් ඔවුන් යටහත් කරගෙන තමුන්ගේ වැරදි උදෙසා තමුන්ව පිළිකුල් කරගන්න බැවින් because they humble themselves and accept their abomination. அதே போல இன்னும் ஒரு கூட்டத்தினர் அழிந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். ඒ ආකාරයෙන් තවත් කණ්ඩායමක් විනාශ වීගෙන යනවා. In the same manner, another group is being destroyed. அந்த அழிகிற கூட்டத்தை பார்க்கிற பொழுதும் தேவனே கர்த்தர் என்று சொல்லக்கூடியதா இருக்கிறது. ඒ විනාශ වෙනව කණ්ඩායම දෙස බලන විට දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ කියා පවසන්න හැකි වෙනවා. Even when they see the group that is being destroyed, they can say that He is God. இதிலிருந்து புதிய ஏற்பாட்டிலே நாங்கள் விளங்கிக் கொள்கிற காரியம் என்ன? මේ දේ තුලින් අලුත් ගිවිසුමේ අපි තේරුම් ගන්නව කාරණේ කුමක්ද And නම් what do we understand from these things in the New Testament? தேவன் எகிப்திலிருந்து நம்மை வெளியிலே கொண்டு வந்தார். දෙවියන් වහන්සේ මිස්රයේ සිට අපව පිටට ගෙනාවා. God brought us out from Egypt. நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். අපි ගැලීම ලබාගෙන සිටිනවා. We have been saved. ஆனால் எகிப்திலே சிலர் இன்னும் அந்த கெட்ட வழிகளில் இருக்கிறார்கள். නමුත් මිස්රයේ සමහර අය ඒ නපුරු මහවතේ යෙදී සිටිනවා. And there are still certain people found in that place. தேவன் அவர்களை அழிக்க விரும்புகிறார், ஆனால் தன் நாமத்தின் நிமித்தம் அழியாமல் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් විනාශ කරන්න කැමති වෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේගේ නාමය කරනකොටගෙන ඔවුන්ව විනාශ නොකර සිටිනවා. God wants to destroy them, but because of His name, He has allowed them so far. எகிப்தினுடைய காரியங்கள் அவர்களுக்குள்ள இருக்கிறது, ஆனால் இன்னும் அழியவில்லை. මිස්රයේ කාරණාව ඔවුන් තුල තිබෙනවා. නමුත් තවත් විනාශ වුණේ නැත. The things concerning Egypt is found in them, but they have not been destroyed. இப்பொழுது வனாந்தரத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார். දැන් වනාන්තරයට ගෙනවිත් තිබෙනවා. Now God has brought them to the wilderness. அங்கே ஓய்வு நாளை ஆசரிக்க வேண்டும். ඒ ස්ථානයේ ඒ සබත් දවස ඔවුන් තබන්ට ඕනේ. There they have to observe the Sabbath, ஆனால் தேவனை ஆராதிக்கிறதில்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්නේ නැත. but they are not worshipping God. ஆவியோடும் உண்மையோடும் தேவனை ஆராதிக்கிறதில்லை. ආත්මීය සැබෑකම දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ නැත. They are not worshipping God in spirit and in truth. பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு கர்த்தரை ஆராதிக்கிறதில்லை. ශුද්ධකමේ අලංකාර යුක්තව දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ නැත. They are not worshipping God in the beauty of holiness. தேவனுடைய நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය ඔවුන් අපවිත්‍ර කරනවා. They are making the name of the Lord abominable. அவர்களையும் அழிக்க தேவன் விரும்புகிறார், ஆனால் அழிக்காமல் இருக்கிறார். ඔවුන්ව විනාශ කරන දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා. නමුත් විනාශ නොකර සිටිනවා. God wants to destroy them, but He has still not done that. ஏனென்றால் புரஜாதிகள் மத்தியிலே தேவனுடைய நாமம் கனவீனப்படும் என்பதற்காக. ඇයි අන්‍ය ජාතියන්ගේ අතරේදී දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය අගෞරව වෙයි කියා. Because there will be dishonor in the name of the strangers, therefore God is not doing such இதை things. மூப்பர்களுக்கு சொல்லு. මේ දේවල් වැඩිමහලට පවසන්න. You say these things to the இதை elders. தேவ ஜனங்களுக்கு சொல்லு. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟට පවසාපන්න. You say these things to the people of God. என்னிடத்திலே விசாரிக்கும்படி வந்திருக்கிறார்கள். මා වෙත විමර්ශන කරන්න පිණිස පැමිණ සිටිනවා. They have come in order to inquire of me. இப்பொழுது நான் கானானிலே அவர்களை கொண்டு வந்தேன். දැන් ඔවුන්ව කානාන් දේශයට ගෙනවිත් තිබෙනවා. Now I have brought
them to Canaan. அவருடைய பிள்ளைகள் கூட கீழ்ப்படுகிறது இல்லை. ඔවුන්ගේ දරුවන් පවා කීකරු වෙන්නේ නැත. Even their children are not obeying. பரம்பரையா இப்படி போய் ඒ கொண்டிருக்கிறார்கள். පරම්පරාවට මේ ආකාරයෙන්ම කාරණේ යනවා. From generation to generation, they are going in this manner. ஒரு நாள் வரும் உங்கள் வழியிலே நான் உங்களை போக விட மாட்டேன். දිනක් පැමිණි නුඹලාගේම මාර්ගයේ යන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැත. There will be one day I will not allow you to go in your path. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை யூதர்களை எவனமாக நான் ஆளத் தொடங்கினேனோ ඒ ඊශ්‍රායල් සෙනඟ යුදෙවරුන් කොයි ආකාරයේ මම ආණ්ඩු කරන්න පටන් ගත්තද? Even as I started ruling the people of Israel, எவனமாய் அவளை என் கரத்துக்குள்ளே கொண்டவளை தண்டித்தேனோ ඒ කොයි ආකාරයේ මාගේ අස්සිත ගෙනවිත් ඔවුන්ට දඬුවම් කළාද? even as I brought them under my hand and how I punished them, அவனமாக நான் உங்களுக்கும் செய்வேன். ඒ ආකාරයේ මම නුඹලාටත් කරන්නෙමි. I will do that to you too. யாரெல்லாம் எனக்கு பயந்து என் வழிகளை என்னை பின்பற்றுகிறார்கள் කවුරු කවුරු මට බය වී මාගේ මාර්ගයේ මාව අනුගමනය කරනවාද? Whoever who fear me and walk in my ways, அவர்கள் அந்த பரிசுத்த பர்வதத்திலே வருவார்கள். ඔවුන් ඒ ශුද්ධ වූ කන්දට පැමිණෙයි. they will come to the holy hill. அவர்கள் ஜெப வீட்டுக்கு மறுபடியுமாய் வருவார்கள். ඔවුන් නැවත වතාවත් ඒ යාඥා ගෘහයට පැමිණෙනවා. They will come to the house of prayer. அதற்கு வராதவர்களை அழிப்பேன். ඒට පැමිණ නොපැමිණෙනා වූ ආයව මම විනාශ කරන්නෙමි. Those who do not come to the house of prayer, I will destroy them. என்னுடைய ஏனோக்கு எலியாவினுடைய வார்த்தைகளை கேளாதவர்கள் அழிகிறார்கள். ඒනොක්ස එලියාගේ ඒ වචනයට ඇහුම්කම් නොදී සිටිනා ආයන් විනාශ වී යනවා. Those who do not hearken to the voice of Enoch and Elijah, they were destroyed. இப்பொழுது தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்காதவர்கள் அழிய போகிறார்கள். දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ඇහුම්කම් දෙමි ඔවුන් විනාශ වෙන්න යනවා. නොදී විනාශ වෙන්න යනවා. Now those who do not hearken to the voice of the Lord are going to be destroyed. அப்படியான ஒரு காலம் இப்பொழுது வந்து ඒ கொண்டிருக்கிறது. වගේ කාලයක් මේ දිනවල පැමිණීගෙන තිබෙනවා. Such time is approaching us. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be unto the name of God. ஆனால் இவனமாய் ஒரு கூட்டம் அழிகிறதை காண்கிற பொழுது මේ වගේ එක කණ්ඩායමක් විනාශ වෙන එක දකිනා විට When we see a certain group of people getting destroyed in this manner, ஒரு கூட்டத்தினர் தேவனை தேவனாக அவர் ஆராதிக்க එක தொடங்குவார்கள். කණ්ඩායමක් දෙවියන් වහන්සේ ලෙස නමස්කාර කරන්න පටන් ගන්නවා ඇත. one group of people will start worshipping God as God. பரிசுத்த மலைக்கு வருவார்கள். ඒ ශුද්ධ වූ කන්දේට පැමිණෙනවා. They will come to the holy hill. தேவனுடைய வீட்டுக்கு வருவார்கள். දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයට පැමිණෙනවා. They will come to the house of God. பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு வருவார்கள். වයෙන්ද වෙවුලෙන්ද පැමිණෙනවා. With fear and trembling, they will come to the house of God. பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு வருவார்கள். ශුද්ධ වූ අලංකාර යුක්තව පැමිණෙනවා. With the beauty of holiness, they will come there. அங்கே அவர்களை தங்களை தாழ்த்தி தங்களுடைய பிழைகளுக்கு அருவருத்து தூளிலும் சாம்பலும் ඒ உட்காருவார்கள். ස්ථානයේ තමනු යටහත් කරගෙන තමන්ගේ වැරදි උදෙසා පිළිකුල් කරගෙන ඒ දූවිලි වලද අලුවලද ඕන් වැටි සිටිනවා. They will humble themselves and they will consider them as abominable and they will sit in ashes. அப்படிப்பட்ட குற்றங்களை தேவன் மன்னிக்கிறார். ඒ වගේ වැරදට දෙවියන් වහන්සේ කමාව දෙනවා. And God will forgive such sins. அவர்கள் மேல் கிருபையா இருக்கிறார். ඔවුන් කෙරෙහි කරුණාවන්තව සිටිනවා. And God will be gracious unto them. அவளுக்கு நல்ல ஒரு 1000 வருஷ அரசாட்சியை கொடுக்கிறதை போல යහපත් දහස් අවුරුදු පාලනයක් දෙනු ලබනවා. Even as God giving the millennial reign for them, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு ஜனங்களுக்கும் கூட මේ අලුත් ගිවිසුමේ සෙනඟට පවා even for the people of the New Testament, ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய கானானை போன்ற அனுபவத்தை தேவன் கொடுப்பார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත් කානන් මෙන් අත්දැකීමක් ලබා දෙනවා. God will give them a good spiritual Canaanite experience. ஒரு புதிய பூமி, அதாவது 1000 வருஷ அரசாட்சியை போன ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. ඒ දහස් අවුරුද්දේ ඒ ආණ්ඩු කිරීම ආකාරයේ ඒ අලුත් ජීවිතයක්. A spiritual life like the millennial reign. இயேசு அவர்களுக்கு ராஜாவாக இருப்பார். යේසුස් වහන්සේ උන්ට රජෙක් ලෙස සිටිනවා. Jesus will be their king. ஒரே தேவன் அவர்களுக்கு இருப்பார்கள். එකම දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් සිටිනවා. There will be one God for them. பிசாசுடைய எந்த கிரியைகளும் இருக்காது. යක්ෂයාගේ කිසිම ක්‍රියාවක් නැත. There will be no works of the Satan. பிசாசுடைய கிரியைகளுக்கு நாங்கள் விலகி எங்களை வேறு விரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தேவன் விரும்புகிறார். මේ අලුත් ගිවිසුමේ කාලේදී යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවල් වලට වෙන් කරමින් අපිව ආරක්ෂා කර ගන්නට ඕනේ කියා දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා. God desires those who live in this New Testament period should separate them from the works of the devil. அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஆவிக்குரிய ஜீவியம் செய்கிறவர்களுக்காக මේ වගේ ආත්මික ජීවිතයක් ජීවත් වෙන අය උදෙසා For those who are living such a spiritual life, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தியாயத்திலே வெளிப்படுகிறார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මධ්‍ය ආකාශයේ ප්‍රකාශ වෙනවා. Jesus Christ will appear in the media. இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்னிடத்தில் வருகிறானே அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை. මේ ලෝකයේ අධිපතිය මා වෙත පැමිණෙන ඌට මා ළඟ කිසි දෙයක් නැත. The prince of this world cometh unto me and I do not have anything with me. அவனமான ஒரு நல்ல வேறுபிரிதல் ஜீவியம் செய்கிறவர்கள். මේ වගේ යහපත් වෙන්වීමේ ජීවිතයක් ගත කරන්නා වූ අය Those who are living such a separate life, அந்த பரிசுத்த பர்வதமாகிய ஜெப ஜீவியத்திலே காணப்படுகிறவர்கள். ඒ ශුද්ධ වූ ඒ කන්ද නැමැති ඒ යාඥා ජීවිතයේ දකින්න ලබනවා. and those who are living in the ඒ අය and those who are living a prayer life
such as the holy hill. தங்களை தாழ்த்துகிறவர்கள், තමුන්ව යටත් කරගන්න ඔහු. Those who humble themselves. தேவனிடத்திலே கிருபை இரக்கத்தை பெற்றவர்கள், දෙවියන් වහන්සේ වෙත කරුණාව අනුකම්පාව ලබා ගත්තා ඔහු. Those who have received the mercy and the grace of God. கர்த்தரோட ஒரு ஜெயங்கொண்ட ஜீவியம் செய்கிறவர்கள், ජීවිත ජයානිත ජීවිතය ගත කරන්නව සෙනඟ. Those who are living a victorious life with God. சாத்தானுக்கு இடம் கொடாமல் இருக்கிறவர்கள், යක්ෂයට ඉඩ නොදී සිටිනව සෙනඟ. Those who are people who do not give room for the devil. ஜெபிக்கிறவர்கள், துதிக்கிறவர்கள், යාඥා කරන්න හුන්, ස්තුති කරන්න හුන්. Those who are praying and praising God. தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்கள், அதை வாசிக்கிறவர்கள், දෙවියන් වහන්සේගේ වදන් ඇහුම්කම් දෙනව අය කියවන්නව සෙනඟ. Those who are hearkening to the word of God and also reading the word of God. ஆவியானவருக்கு தங்களை அர்ப்பணித்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டியெழுப்புகிறவர்கள், ආත්මෙන් වහන්සේට බාර දෙමින් තමුන්ගේ ජීවිතේ ගොඩ නගා ගන්න දෙව සෙනඟ. Those who are surrendering themselves to the Spirit of God and also walking in the Spirit of God. சுபாவத்திலே தேவனை போல மருவமாக்கப்பட்டவர்கள், තමුන්ගේ ස්වභාවය දෙවියන් වහන්සේෙන් අන්මිසක් වුණා වූ සෙනඟ. Those who are transforming like Jesus in their life. இயேசு வருகிற பொழுது அவர்கள் தேவனை சந்திக்க கடந்து செல்வார். ඒසුස් වහන්සේ පැමිණෙන විට ඒසුස් වහන්සේව සමුඛ වෙනා පිණිස ඔවුන් ඒ ස්ථානයට පසු කරගෙන යනවා ඇත. When Jesus comes, he will go with him in order to meet God. என்னை விசாரிக்க வந்திருக்கிற மூப்பர்களுக்கு இதை சொல். මාව විමර්ශන කරන්න පැමිණි සිටිනව වැඩි මහලොට මිසේ පවසන්න. Go and tell to the elders who have come to inquire of me. இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய ஜனங்களுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம், கர்த்தாவே எங்களை குறித்து நீர் என்ன சொல்லுகிறீர்? මේ දිනවල දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟගේ සියලු ඒ බලාපොරොත්තු කුමක්ද? ස්වාමිනී මාගෙන ඔබ පවසන්නේ කුමක්ද? The expectation of the people of God during these days from God இந்த is, தேசத்தை குறித்து என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? මේ දේශය ගැන පවසන්නේ කුමක්ද? God, what do you say concerning this land? எங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து என்ன මාගේ சொல்லுகிறீர்கள்? දරුවන් ගැන පවසන්නේ කුමක්ද? God, what do you say concerning our children? கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ කුමක්ද? නම් And what does God say concerning these நீங்கள் things? எல்லாம் உங்க விருப்பம் போல நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். නුඹලා සියලු දෙනා නුඹලාගේ කැමැත්ත අනුකූලව ජීවත් වීගෙන සිටිනවා. All of you are walking according to the desires of your heart. தொடர்ந்தும் அப்படி நான் போக விட மாட்டேன், நான் தண்டிப்பேன். අකණ්ඩව එසේ ජීවත් වෙන්න මම ඉඩ දෙන්නේ නැත. මම නුඹලාට දඬුවම් කරන්නෙමි. I will not allow you to continue to live in those ways. I will punish you. நீங்கள் தண்டனையை பார்த்து மனம் திரும்பாவிட்டால் அழிந்து போவீர்கள், தண்டனையை பார்த்து மனம் திரும்பினால் காக்கப்படுவீர்கள். නුඹලා දඬුවම දැක පසුතැවිලි උනේ නැත්තම් විනාශ වී යනවා. දඬුවම දැක නුඹලා පසුතැවිලි වෙනවා නම් ආරක්ෂා කරනු ලබනවා. Looking at the punishment, if you repent yourself, you will be protected. But looking at the punishment, if you go away, you will be destroyed. இதுதான் தேவனால் மூப்பர்கள் என்று அறியப்படுகிற, அதாவது ஆவிக்குரியவர்கள் என்று அறியப்படுகிற கிறிஸ்தவ சபையாருக்கு கொடுக்கிற ஆலோசனை இதுவாக இருக்கிறது. වැඩි මහලෝ එසේනම් ආත්මික ආය කියනව ක්‍රිස්තියානි සභාවේ සිටිනා වූ ආත්මික සෙනඟට දෙනු ලබන්නා වූ පණිවිඩය. This is the message given to the people of God who are known as the elders of the church. நமக்கு முன்பதாக ஒரு பெரிதான ஒரு அழிவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. අපගේ ඉදිරියේ මහත් විනාශයක් පැමිණීගෙන තිබෙනවා. There is a great destruction coming before us. எதற்காக அந்த அழிவு? කුමක් උදෙසද ඒ විනාශය? This destruction is for what purpose? தேவனுடைய ஜனங்கள் தங்களை திருத்திக் கொள்வதற்காக. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ තමුන්ව හරිගසා ගන්නා පිණිස. So that the people of God will correct themselves. தேவனுடைய ஜனங்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை தாழ்த்தி கொள்வதற்காக. දේව සෙනඟ තමුන්ගේ ජීවිතය යටහත් කර ගන්නා පිණිස. So that the people of God will humble themselves. நம்முடைய ஜனங்கள் அழிந்து போக கூடாது. අපගේ සෙනඟ විනාශ නොවිය යුතුයි. Our people should not get destroyed. தேவனை ஏமாற்றிக் கொண்டே வருகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඕන් රවටාගෙන පැමිණෙනවා. They are deceiving God. ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்கள் மேல் பொறுமையாக இருக்கிறார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් කෙරෙහි ඉවසිලිවන්තව සිටිනවා. But God is patient concerning them. பிதாக்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள். ඔව් Fathers are deceiving him. පියවරුන් ඔවුන්ව වංචා කරනවා. அவருடைய பிள்ளைகளை ஏமாற்றுகிறார்கள். ඔවුන්ගේ දරුවන්ද ඔවුන්ව වංචා කරනවා. Even their children are deceiving him. ஆனாலும் தேவன் புத்திமதிகளை மறுபடியும் சொல்லுகிறார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නැවත නැවත දැනුමුතුකම් දෙනවා. But God is advising them again and again. அப்படியே போய் கொண்டிருக்க விட மாட்டார். මේ ආකාරයෙන්ම ඔවුන්ට ගමන් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැත. And God will not allow them to continue to live தண்டனை in that தேசத்திலே way. ஆரம்பித்திருக்கிறது. ඒ දඬුවම දේශයේ පටන් ගැන ඉවරයි. The punishment has already started in இந்த the நாட்களில் land. தேவ ஜனங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். මේ දිනවල දේව සෙනඟ නුඹලා පසුතැවිලි වී යුතුයි. The people of God should repent during these days. தேவனுடைய முகத்தை தேட வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ මූණ සොයාපන්න. They are to seek the face of God. கர்த்தரே தெய்வம் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේව උන්වහන්සේ කියා දැනගන්න ඕනේ. They have to know the Lord as இந்த God. பரிசுத்த பர்வதத்திற்கு வர வேண்டும். ඒ ශුද්ධ වූ කන්දේ පැමිණිය යුතුයි. They have to come to the holy hill. தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து தங்களை தாழ்த்த வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණ තමනු යටහත් කර ගන්නට ඕනේ. They have to come to the presence of God and humble themselves. தாழ்த்துகிற பொழுது தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள். යටහත් කර ගන්නා විට දඬුවම් කරනු ලබන්නේ නැත. If they humble themselves, they will not be punished. தங்களை அருவருக்கிற பொழுது தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள். තමනුව පිළිකුල් කර ගන්නා විට දඬුවම් කරනු ලබන්නේ නැත. When they consider themselves as abominable, they will not be punished. தேவனுடைய ஜனங்கள் தூளிலும் சாம்பலிலும் இருந்து தங்கள் வாழ்க்கையினுடைய பிள்ளைகளுக்காக அருவருப்பார்களாக
தேவனுடைய சமூகத்திலே வந்து உண்மையான ஒரு மெய்யான வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய வருகை கண்டு தங்களை பரிசுத்தவான்களாய் மாற்றிக்கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்ய முடிய கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். දේව සෙනඟ ඒ වැලි ගොඩින්ද අලුවල උන් වැටි සිට තමුන්ව ශුද්ධ පවිත්‍ර කර ගන්න ඕනේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ඊම උදෙසා තමුන්ව සුදුසු කර ගන්න ඕනේ. The people of God should repent, sitting in dust and ashes, and repent so that so that they can repent and come unto God. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමු. Let us praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. ஆமென். இந்த இடத்திலே பேசப்படுகிற வார்த்தைகள் எல்லாரிடத்திலும் செல்ல வேண்டும். මේ ස්ථානයේ කතා කරන ලබන්නා වූ මේ වදන් සෑම ස්ථානෙට පැතිරී යා යුතුයි. All the words that are being spoken here should reach each and every person. அது எதற்காக தேவன் அந்த வார்த்தைகளை கொடுக்கிறாரோ அவைகள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். කුමක් උදෙස දෙවියන් වහන්සේ මේ වදන් දෙනවාද ඒ සියලු දේම හරි ආකාරව ඉටු කර ලබන්නට ඕනේ. For what purpose God is giving these words, that should get fulfilled. தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனுடைய கோபத்துக்கு பாத்திரவான்களாய் எப்பொழுதும் வாழுவது நல்லதல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ දෙවියන් වහන්සේගේ උදහසට සුදුසුවන් ලෙස සෑම විටම ජීවත් වෙන එක යහපතක් නොවේ. It is not good for the people of God to live a life which will create wrath of தேவன் God. தம்முடைய நாமத்தின் நிமித்தமாய் அவர்கள் மேலே பொறுமையாக இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය කරනකොටගෙන හොන් කෙරෙහි ඉවසිලිවන්තව සිටිනවා. God, because of His name, He has been patient concerning them. நியாயத்தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கிறது. முதலாவது தேவனுடைய வீட்டிலே ஆரம்பிக்கும். විනිශ්චය ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයේදී පටන් ගන්නවා ඇත. Judgment will start firstly from the house of God. அதாவது தேவனுடைய வீடு என்று சொல்வது நாங்களே அவருடைய வீடா இருக்கிறோம். யாரெல்லாம் தேவனுடைய வீடா இருக்கிறார்களோ அங்குதான் ஆரம்பமாகும். දෙවියන් වහන්සේ ගෘහය කියා පවත්වන විට අපිම දෙවියන් වහන්සේ ගෘහයක් ලෙස සිටිනවා. කවුරු දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයක් ලෙස සිටිනවාද? ඒ ස්ථානයේ සිට ප්‍රථම ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය පටන් ගන්නවා ඇත. When we say the house of God, all of us, we are the house of God, and whoever who lives as the house of God, the judgment will start there. ஆனபடினால் தேவனுடைய ஜனங்கள் அழிந்து போக முன்பதாக இவனமாய் தங்களை முழுவதுமாய் கர்த்தருடைய கரத்திலே அர்ப்பணிக்க இந்த நாட்களிலே தினங்களிலே தங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்க கர்த்தர் உதவி செய்ய முடிய ஸ்தோத்திரிப்போம். එබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ නුඹලා විනාශ වෙන්න ප්‍රථම නුඹලාව සම්පූර්ණයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ අස්තයට බාර කරන්න මේ දිනවල අපිව යටහත් කරලා දෙවියන් වහන්සේගේ අස්තයට සම්පූර්ණයෙන් බාර වෙමු. Therefore, the people of God, without getting destroyed in the hands of the Lord, let us all humble ourselves and hearken to the voice of the Lord and correct ourselves. Hallelujah, 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 hallelujah.